در ادامه سری آموزش‌های جامع مجموعه کتاب‌های 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی 4000 Essential English Words رسیدیم به درس 10 از کتاب اول. من علی شکوهی هستم و شما در کانال انگلیش تریبیون با من همراه هستید. لطفاً تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید. Benefit. A benefit is a good thing. Being able to fly is a benefit to birds. Certain. If you are certain about something, you know it is true. I am certain that zebras have stripes. Chance. A chance is an opportunity to do something. I had a chance to see the Colosseum in Rome last summer. Effect. An effect is a change made by something else. The medicine had a good effect on the boy. Essential. If something is essential, it is very important and necessary. It is essential to have oxygen when you scuba dive. Far. If something is far, it is not close. It's far from the East Coast to the West Coast of America. Focus. To focus on something is to think about it and pay attention to it. My mom always helps me to focus on my schoolwork. Function. The function of something is what it does. The function of a flashlight is to help you see in the dark. Grass. Grass is the green leaves that cover the ground. The grass looked so soft and green. Guard. To guard something is to take care of it. The police officer will guard us from any harm. Image. The image of something is a picture of it. The image of her eye was very clear. Immediate. If something is immediate, it happens quickly. An immediate response came from the pizza place. Primary. If something is primary, it is the most important thing. His primary thoughts are about money. Proud. People who feel proud are happy about what they have done. She is proud of the picture she drew of her house. Remain. To remain somewhere is to stay there. My sister had to remain home since she was sick. Rest. To rest is to stop being active while the body gets back its strength. I rested on the couch after work. Separate. If two things are separate, they are not together. New York and Los Angeles are in two separate parts of America. Site. A site is a place. We found the perfect site for our picnic. Tail. A tail is a part of an animal's body that sticks out from its rear or back. Our dog wags its tail when it's happy. Trouble. Trouble is a problem or a difficulty. I have trouble working with my boss. Exercises. Write a word that is similar in meaning to the underlined words. لغتی رو بنویسید که انظر معنایی با کلمه‌ای که زیرش خط کشیده شده یکسان باشه. It is very important that you call your mother soon. خیلی مهمه. مهم یعنی چیه؟ مهم یعنی essential هست. It is essential. It is very important that you call your mother soon. که به مادرت سریع زنگ بزنی. شماره 2. The good thing about being old is that you know many things. اون چیز خوب در مورد مسن بودن اینه که شما خیلی چیزا رو میدونی. اون چیز خوبه یعنی چی؟ یعنی benefit، یعنی مزیت، امتیاز، برتری.
I have problems with my science homework. من با تکلیف علومم مشکل دارم. Problem کلمه مناسب با اون میشه trouble. شماره 4. I'm sure یعنی مطمئن. مطمئنم که she will come to his party. به مهمونی اون آقا خواهد اومد. مطمئنم یعنی certain هستم. certain. شماره 5. The job of the stove is to cook. کار stove یعنی اجاق گاز اینه که غذا بپزه، پختنه. job یعنی کار، وظیفه، نقش یعنی function. شماره بعدی رو ببینیم. That is the place where they met. یعنی این اون جایی هست که اونا ملاقات کردن. جا و مکان میشد site. شماره 7. I saw his picture on TV. یعنی من تصویرش رو توی تلویزیون دیدم. تصویر بچه ها میشد image. شماره 8. The twins don't like to be apart. Twins یعنی دوقلوها. Apart یعنی separate باشن. Separate. و شماره 9. I like to stay at home on the weekends. من دوست دارم آخر هفته ها stay بکنم توی خونه. stay بکنم یعنی بمونم توی خونه. یعنی remain کنم. remain. و بالاخره شماره 10 از این تمرین. The part near the rear of the dog's body was wagging because he was happy. یعنی اون قسمتی که دور از بدن سگ قرار داشت، اون قسمت دور از بدن سگ میشد tail یعنی دمش. پس دم اون سگه داشت تکون میخورد به خاطر اینکه خوشحال و شاد بود. اما تمرین بعدی. Write the word that best fits each sentence. کلمه ای رو بنویسید که توی هر جمله مناسب ترین باشه. Effect و benefit دوتا کلمه پیشنهادی برای این دوتا جمله هستن. The جای خالی of the rain was slippery roads. چه چیز اون بارون جاده های سوری بود؟ امتیازش یا نتیجه و اثرش؟ حتما میگید نتیجه و اثر. و برای جمله دوم قاعدتا باید کلمه benefit رو انتخاب بکنیم. The benefit of waking up early is being at work on time. یعنی مزیت و امتیاز زود پا شدن، زود بیدار شدن اینه که شما به موقع به محل کارت برسی. کلمه های primary و immediate برای این دو جمله باید انتخاب بشن. primary یعنی ابتدایی، اولیه، و immediate یعنی فوری و آنی. She had to make a یا an جای خالی phone call یعنی مجبور بود که یک تلفن اینجوری انجام بده. خب تلفن اولیه یا تلفن فوری و آنی؟ حتما شما موافقید باید کلمه immediate رو انتخاب بکنیم. اما شماره بعدی قاعدتاً the primary cause of my problems is laziness یعنی سبب اصلی، دلیل اصلی مشکلات من تنبلیه. laziness. rested و proud. rest همونطوری که یادتونه یعنی استراحت کردن. proud یعنی مغرور، مفتخر. حالا برای جمله بعدی he was جای خالی when he got the best score. وقتی بهترین نمره رو گرفت اینجوری شد. اینجوری یعنی چی؟ حس غرور بهش دست داد یعنی proud شد. و برای بعدی rested رو انتخاب میکنیم. we rested in the shade of a tree یعنی ما در سایه یک درختی rest کردیم، استراحت کردیم. far یعنی دور، separate یعنی جدا. her new school is far from here یعنی مدرسه جدیدش از اینجا دوره، با اینجا فاصله داره. She and her best friend hate to be in classroom. او و بهترین دوستش تنفر دارن، متنفرن از اینکه توی کلاس‌های جداگونه باشن. Separate classrooms. شماره 5. guard و remain. guard یعنی محافظت کردن، حفاظت کردن. remain یعنی موندن. I have to guard my money یعنی مجبور بودم که از پولم محافظت کنم. From my little brother از برادر کوچیکم.
و I have to remain in school for 4 more years. من مجبورم 4 سال دیگه توی مدرسه باشم. بریم سراغ قسمت بعدی. check the one that best fits the blank. گزینه‌ای رو که بهترین هست برای جای خالی انتخاب بکنید. Every year for my birthday. جای خالی I return to the site of my birth یا my cat has a short tail. کاملا مشخصه هر سال من برای تولدم برمیگردم به زادگاهم، به جای تولدم، به محل تولدم. نه گربه من دم کوتاه داره. قاعدتاً قسمت A مناسب اون جمله خواهد بود. I believe her. من بهش باور دارم. چرا؟ Because she has a chance to lie. برای اینکه او شانس دروغ گفتن داره. یا نه because she's certain of the facts. به خاطر اینکه او در مورد حقایق، واقعیت ها مطمئنه و به همین دلیل من بهش باور دارم. My new watch is great. ساعت مچی جدید من خفن، عالیه، خیلی خیلی عالیه. It has many functions. کارکردها، نقشهای زیادی داره. یا نه it causes me trouble. یا باعث دردسر من میشه. گزینه A. I was afraid. من میترسیدم، ترس داشتم. چرا؟ Because I thought of a scary image of a snake یا I didn't focus on my work. حتما شما گزینه یک رو انتخاب میکنید. میگید میترسیدم به خاطر اینکه در مورد یک تصویر ترسناک از یک مار فکر کردم. نه because I didn't focus on my work. چون رو کارم تمرکز نکردم. شماره 5. I eat many fruits. من میوه های زیادی رو میخورم. چرا؟ Because they are essential for good health. برای اینکه اونها برای سلامتی بسیار بسیار ضروری هستند. essential هستن. و گزینه دوم میگه because they taste like grass. برای اینکه اونها مزه علف میدن. قاعدتاً گزینه A جواب ما خواهد بود. ابتدا این فایل رو با هم گوش میدیم و بعد میریم سطر به سطرش رو بررسی میکنیم و به سوالاش جواب میدیم. The first peacock, Argos, lived in ancient Greece. He was a husband and a proud father. He worked hard and did well at his job. But one thing about him wasn't normal. He was born with 100 eyes. Having many eyes was usually a benefit to him. He had a chance to see many things. Also, since he had so many eyes, he was very good at guarding things. While sleeping, he only rested a few eyes at a time. The others stayed open. He worked for Hera, a great goddess. His primary function was to guard a special cow. The cow was very important to Hera. She loved it. The most essential part of his job was to keep the cow alone. It had to be kept separate from all the other cows and far away from people. This was an easy job for Argos. The cow just ate grass all day. But the god Zeus wanted the cow. He wanted to take it away from Hera. He had a plan. He found a great music player. He asked the man to play a beautiful song for Argos. Zeus was certain Argos would go to sleep. The song had an immediate effect. Argos couldn't focus on his job. He fell asleep. Zeus saw this, and he took the cow. Hera was very angry with Argos. She turned him into a peacock. She put his many eyes on his tail. Argos was very sad. Zeus saw how much trouble he had given Argos. He made another plan. He turned Argos into a group of stars. He wanted Argos to remain in the sky forever. Even today, Argos's image remains there, above the site where all his problems began. We can still see him in the night sky. عنوان این متن هست The First Peacock. Peacock به معنای طاووسه، یعنی اولین طاووس.
Argus lived in ancient Greece. گریس به کشور یونان گفته میشه. ancient هم یعنی قدیمی و باستانی. آرگس توی یونان باستان زندگی میکرد. He was a husband and a proud father. او یک همسر، یک شوهر و یک پدر مغرور بود. He worked hard and did well at his job. خیلی سخت کار میکرد و توی کارش هم خوب عمل میکرد. But one thing about him wasn't normal. اما یه چیز در موردش طبیعی نبود، نرمال نبود. He was born with 100 eyes. او با 100 تا چشم متولد شد. یعنی وقتی متولد شد 100 تا چشم داشت. Having many eyes was usually a benefit to him. داشتن این همه چشم معمولاً براش یک مزیت بود، براش یک امتیاز بود. He had a chance to see many things. او این فرصت و این شانس رو داشت که خیلی چیزا رو ببینه. Also, since he had so many eyes, he was very good at guarding things. همچنین از اون جایی که او چشمهای زیادی داشت، توی محافظت از چیزها، توی نگهبانی از چیزها خیلی کارش خوب بود. While sleeping, he only rested a few eyes at a time. موقع خواب او فقط چند تا از چشمهاش رو به طور همزمان at a time استراحت میداد. The others stayed open. بقیه باز بودن. He worked for Hera, a great goddess. او برای هرا کار میکرد که یک الهه بزرگ بود. God به معنای خدا، goddess به معنای الهه است. His primary function was to guard a special cow. وظیفه اولیه او، کار و نقش اولیه و اصلی او این بود که از یک گاو مخصوصی حفاظت بکنه. The cow was very important to Hera. این گاو برای هرا خیلی مهم بود، خیلی اهمیت داشت. She loved it. او عاشق این گاو بود. The most essential part of his job was to keep the cow alone. اصلی ترین بخش کار او این بود که این گاو رو تنها نگه داره. It had to be kept separate from all other cows and far away from people. مجبور بود که اون رو از سایر گاوها و همینطور از افراد دور نگه داره، جدا نگه داره. This was an easy job for Argus. این یک کار خیلی ساده و آسونی برای آرگوس بود. The cow just ate grass all day. تمام روز این گاوه صرفاً فقط علف میخورد. But the god Zeus wanted the cow. اما زئوس که اسم یک خدای باستانی در یونان بوده این گاو رو میخواست. He wanted to take it away from Hera. او میخواست که این گاو رو از هرا دور نگه داره. He had a plan. او یک نقشه داشت. He found a great music player. او یک نوازنده خیلی خیلی بزرگ و خفن رو پیدا کرد. He asked the man to play a beautiful song for Argus. او از اون آقا، از اون نوازنده، از اون مرد خواست که یک آهنگ زیبا برای آرگوس بنوازه. Zeus was certain Argus would go to sleep. Zeus مطمئن بود، اطمینان داشت که آرگوس میره به خواب. The song had an immediate effect. این آهنگ تأثیر آنی، تأثیر فوری روی آرگس داشت. Argus couldn't focus on his job. آرگس نتونست تمرکز بکنه روی کارش، روی شغلش. He fell asleep. او به خواب رفت. Zeus saw this. Zeus این رو دید. And he took the cow. و اون گاو رو در واقع گرفت. Hera was very angry with Argus. هرا از دست آرگس خیلی عصبانی بود. Be angry with somebody یعنی از دست کسی عصبانی بودن. She turned him into a peacock. اونو تبدیل کرد به یک طاووس. Turn somebody into something یعنی کسی رو به چیزی تبدیل کردن، تغییر دادن. She put his many eyes on his tail. او
چشمهای فراوان او رو، اون تعداد زیادی چشمهاش رو روی دمش قرار داد. Argus was very sad. Argus خیلی ناراحت بود. Zeus saw how much trouble he had given Argus. Zeus متوجه شد، دید که چقدر دردسر برای آرگس ایجاد کرده. He made another plan. او یک طرح و نقشه دیگر رو اجرا کرد یا کشید. He turned Argus into a group of stars. او آرگس رو به گروهی از ستاره ها تبدیل کرد، مبدل کرد. He wanted Argus to remain in the sky forever. او میخواست که آرگس توی آسمان برای همیشه باقی بمونه. Even today, Argus' image remains there, above the site where all his problems began. تصویر آرگس اونجا وجود داره، اونجا حضور داره، اونجا هست، بالای همون مکانی که مشکلاتش از اونجا شروع شد. We can still see him in the night sky. ما هنوز هم میتونیم او رو در آسمان شب ببینیم. حالا با توجه به متنی که با هم دیگه بررسی کردیم میریم سراغ سوالاتش. Reading Comprehension. Answer the questions. What is this story about? این داستان در مورد چیه؟ Why it is essential to guard cows? اینکه چرا لازمه از گاوها نگهبانی، حمایت و حفاظت بکنیم؟ یا how to play beautiful music؟ چگونه موسیقی زیبا بنوازیم؟ play music یعنی موسیقی نواختن. How the image of a peacock came to be in the sky یعنی چطوری تصویر یک طاووس توی آسمان ظاهر شد یا پیدا شد. یا how being born with 100 eyes benefited a man یعنی اینکه با 100 تا چشم به دنیا اومدن چجوری به نفع یک انسان یا به نفع یک مرد شد. با توجه به اطلاعاتی که توی متن داشتیم بهترین گزینه سومی خواهد بود. Why was guarding Hera's cow easy for Argus? چرا نگهداری و حفاظت از گاو هرا برای آرگوس ساده بوده؟ All it did was eat grass all day. تمام کاری که اون گاو انجام میداد این بود که تمام روز علف بخوره. یا it was kept separate from all the other cows. او از سایر گاوها دور نگه داشته شد. He had a chance to listen to music. او این فرصت رو داشت، این امکان رو داشت که به موسیقی گوش بده. یا he was able to sleep instead of focusing on it. او تونست بخوابه به جای اینکه تمرکز بکنه روی اون. تصدیق میکنید که بهترین گزینه رو باید در قسمت A جستجو بکنیم. Why did Zeus turn Argus into a group of stars? چرا زئوس آرگوس رو تبدیل کرد به گروهی از ستاره ها؟ اولی میگه he wanted Argus to see the site of his trouble. او میخواست آرگس محل دردسر و زحمت و مشکلش رو ببینه. دومی میگه he was certain that Argus would fall asleep. او مطمئن بود که آرگس به خواب خواهد رفت. سومی میگه he wanted to make Argus remain in the sky forever. او میخواست که کاری بکنه آرگس برای همیشه تو آسمان باقی بمونه. و گزینه چهارم he wanted to cause Argus immediate trouble. او میخواست که برای آرگس یه دردسر فوری و آنی ایجاد بکنه. جواب قطعاً گزینه سومه. و سوال چهارم What was the primary function of Argus' job؟ یعنی نقش و کار اولیه و اصلی آرگس چی بوده؟ To make sure the cow was never sad. برای اینکه اطمینان حاصل بکنه که گاوه هرگز ناراحت نیست. دومی to keep the cow far away from people. برای اینکه اون گاوه رو از افراد دور نگه داره. سومی to see the effects of music on the cow. برای اینکه تأثیرات موسیقی رو روی گاوه مشاهده بکنه. و یا چهارمی to work for a proud goddess named Hera. برای اینکه برای یک الهه مغرور به نام هرا
کار بکنه. بهترین گزینه برای این سوال گزینه B هست، یعنی اینکه گاوه رو از افراد دور نگه داره. و بالاخره سوال پنجم How did Argus sleep؟ آرگوس چگونه میخوابید؟ اگر خوب به متن دقت کرده باشید جواب اینجوری خواهد بود He only rested a few eyes at a time، یعنی او در یک زمان فقط چند تا از چشمهاش رو استراحت میداد. The others stayed open، بقیه باقی میموندن. امیدوارم این فایل هم مورد توجه شما دوستان گرامی قرار گرفته باشه. اگر فایل رو دوست داشتید لطفاً لایک رو فراموش نکنید. اگر تمایل دارید به کانال ما ملحق بشید کافیه کادر قرمز رنگ سابسکرایب رو در گوشه سمت راست پایین همین صفحه لمس بفرمایید. موفق و مؤید باشید. تا فایل بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.